Bonjour et bienvenue à Paris dans notre maison de vente internationale Tajan. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашем аукционном доме в Париже, который называется Tajan. Notre maison de vente a été fondée dans les années 60 et nous nous sommes installés dans cet bel espace en 1996. Tajan est maintenant la 4e maison de vente française depuis plusieurs années. И аукционный дом Tajan был основан в 60-е годы, а мы находимся в этом великолепном здании бывшего банка с 1996 года. И вот рады здесь вас приветствовать в этом прекрасном месте. Et voyez-vous, c'était une ancienne banque avec tout ce travail du métal, ces rampes autour de la coursive, ainsi que cette merveilleuse verrière. Ici, le grand escalier a même des détails très particuliers. Il se termine en forme de serpent. Et puis, il y a aussi ces magnifiques colonnes que vous voyez qui sont faites de mosaïques. Здесь, в этом великолепном здании, построенном в стиле Art Nouveau, модерн, с великолепными интерьерами, на которые мы бы хотели обратить ваше внимание, как блестящий образец этого стиля. Вы можете посмотреть великолепные решетки в стиле Art Nouveau, витражи, великолепная лестница с сделанными кобрами, змеями на конце решетки, или, наконец, вот эти колонны, выполненные в технике мозаики. Вот такой прекрасный декор для прекрасных вещей, которые здесь продаются. Tajan organise des ventes d'art russe, évidemment, et c'est ce qui va nous intéresser, mais nous avons aussi plusieurs spécialités. Nous avons plus de 18 spécialités comme les bijoux que nous vendons chaque année à Monaco, aussi l'art moderne et contemporain, le vin, l'art d'Asie, comme vous pouvez le voir, il y a ici une exposition d'art d'Asie, l'art d'Orient, beaucoup les livres bien évidemment, mais nous allons vous parler plus précisément de l'art russe. Наш аукционный дом специализируется в нескольких, очень много направлений, порядка 18, в том числе и, как вы видите, восточное даже искусство, а также вина или, разумеется, книги. Ну и вот, собственно говоря, русское направление, о котором мы сейчас поговорим, также присутствует в нашем аукционном доме. Donc, la russe, nous avons été la première maison de vente à vendre de la russe en France. Le département a été créé en 2003 et il a duré jusqu'en 2008 avec 2 ventes annuelles qui avaient de très beaux résultats. Il y a une année où notre chiffre d'affaires a même été de plus de 1,5 million pour la russe. Et il n'y a plus de vente depuis 2009 et c'est à l'occasion de la rencontre avec Arthur que nous avons décidé de relancer le département et nous organisons une vente le 15 mai prochain qui aura lieu à l'hôtel Rouault, dont nous vous parlerons plus précisément. И аукционный дом Tajan был первым настоящим пионером во Франции по организации торгов русского искусства и вообще русских аукционов. В 2003 году мы начали эту работу, и несколько лет подряд мы имели довольно прекрасные результаты. Однажды аукцион по русскому искусству даже собрал более 1 миллиона евро дохода. И на этот раз мы решили восстановить эту славную традицию и снова вернуться к идее русских аукционов в Тажане. И как раз будем рады представить вам такой аукцион 15 мая. Donc, c'est Arthur qui sera l'expert pour notre vente d'art russe, pour laquelle nous avons réuni quelques documents, surtout attachés à la famille des Romanov, évidemment, pour le 400e anniversaire de la naissance de la dynastie. Mais nous avons aussi nous avons bien évidemment des livres, des photos, des gravures, mais aussi, et pas seulement, sur la période des Romanov, mais aussi des choses de la période révolutionnaire et plus tard, ainsi que des livres d'enfantinat, tout un choix que nous avons récolté et que dont nous allons vous parler dans quelques minutes. И, конечно же,
комиссар-призером, который будет вести эти торги, является как раз Эльза Мари Сен-Жермен, которая и делает вам эту небольшую презентацию. Ну на этом аукционе будет представлено практически все направления, связанные с Россией, с ее историей и культурой, прежде всего в бумажном варианте. Ну и, конечно же, главное событие, наш аукцион приурочен к 400-летию династии Романовых, воцарения их в России. И по этому поводу у нас будет подготовлена целая интереснейшая подборка. Но не только Романовы, будет практически все и история России XIX века, исторические сочинения на эту тему, и революционная эпоха, и великолепные иллюстрированные издания, русский авангард, в общем, на любой вкус. Eh bien, je vous propose d'aller maintenant voir quelques objets de cette vente. И теперь я предлагаю, Эльза Мари Сен-Жермен предлагает вам, наконец, отправиться на знакомство с некоторыми из представленных